press it when you're ready. Kabila, ipang pindot mo. 3, 2. 1. So, sinabit sa pa. Ano ba? Sinabit yung tali. Putol. Anong putol? Ayan, oh, nakadugtong, oh. Oh. Uy. Wala. Tingin. Tingin! Asan na? Asan? Asan? Hindi mo masakit. Di ba hindi nga masakit? Ayan. Asan na? Tingin, eh. Bakit nangigilid na First kasi? tip. First tip niya, Mana, ma. Lucas? Yin? Oh, ano ka doon? Mumug ka doon.